बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। मुहतरम नाजरीन, अब ये दौर मिल्लत का है, ये उम्मत मोहब्बत की प्यासी है। अल्लाह हम सबको आपस में मिलजुल कर सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस दुआ की कबूलियत के लिए अपनी उंगलियों को जहमत देते हुए वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। प्यारे दोस्तों, हमारे आज की इस वीडियो का मौजू है मुफ्ती सलमान अजहरी। जी हाँ दोस्तों, ये वही मुफ्ती साहब हैं जिन्होंने जेल के अंदर से ही बकरा ईद से पहले कुर्बानी के मसले के खिलाफ एक ऐसा बयान दे दिया है जिसको लेकर इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत जोरों का हंगामा मचा हुआ है। कुर्बानी से पहले इस तरह के बयान देने की वजह से ही मुफ्ती सलमान अजहरी के बदन पर फिटकरी और गुलाब जल सुबह शाम बकरा ईद तक हुकूमत की तरफ से आखिर क्यों मालिश करने का आर्डर हुआ है, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सस्पेंस है। सलमान अजहरी के कुर्बानी के इस बयान को लेकर भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के कहने पर चुनाव के बाद सलमान अजहरी के साथ ऐसा कौन सा कार्रवाई करने वाले हैं, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मुफ्ती सलमान अजहरी के कुर्बानी के इस बयान को सुनते ही मुसलमानों के साथ साथ हुकूमत और सारे फिरके के आलिम भी दंग रह गए। नाजरीन, इंसान तन्हाई का शिकार तो तब ही हो जाता है जब उससे अपने ही लोग उससे दूरी अख्तियार करने लगते हैं। मुफ्ती साहब से जेल में जब हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने एक बात बड़े दुख के साथ कहा कि जेल में रहते वक्त मुझे मुसलमानों से इतना प्यार और मोहब्बत मिल रहा था कि मुझे कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि मैं जेल के अंदर हूँ। लेकिन दोस्तों, इनका एक ऐसा मिस्टेक जो मुफ्ती साहब सारी ज़िंदगी भूल कर भी नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, एक बात तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि अच्छी बातें फैलाने में बहुत वक्त लगती हैं और बुरी बातें जंगल में चिंगारियों की तरह बस थोड़ा सा हवा लगने की ज़रूरत होती है। नाजरीन, मुफ्ती साहब की ये बातें लोगों ने आग की तरह रातों रात कब फैला दी, किसी को पता ही नहीं चला। लोगों के लाख छुपाने के बावजूद भी अवाम के सामने ये बातें आखिर आ ही गईं। बकरा ईद से पहले कुर्बानी के खिलाफ मुफ्ती साहब का यह बयान भले ही दुनिया की नज़र में छोटी हो, लेकिन अल्लाह के नज़र में ये बहुत बड़ी गलती है। शायद इसी का नहूसत है कि मुफ्ती साहब के बदन पर फिटकरी और गुलाब जल मलवाया जा रहा है, जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमेशा अपनी उम्मत को यह सिखाने की कोशिश की कि हमेशा जोर पैदा करने की कोशिश करना, किसी भी फर्द के लिए अपने दिल में नफरत पैदा करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। लेकिन जिस आलिम के अंदर लोगों की बुराई ढूंढने की आदत होती है तो उससे बाज नहीं आता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम देखना कि सैलाब का पानी पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है तो इस बात का यकीन कर लेना, क्योंकि ऐसा हो सकता है लेकिन किसी इंसान का मिजाज बदल जाए, किसी इंसान का नेचर बदल जाए, किसी का अखलाक बदल जाए तो इस बात पर यकीन बिल्कुल भी मत करना। यह हदीस सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है कि ऐसे उलमाओं का नेचर बदल जाएगा? इसका फैसला आप खुद कर लें। इंसान जब खुद की नज़र में अपने आप को सबसे अक्लमंद समझने लगता है तो यह उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि इंसान जब अपनी नज़रों में दुनिया को दिखाने के लिए ऊंचा बनने की कोशिश करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे शख्स को दुनिया की नज़रों में कुत्ते और खंजीर से भी ज़्यादा जलील कर देते हैं, चाहे फिर वो शख्स दुनिया का सबसे बड़ा आलिम ही क्यों ना हो। आज यही हाल मुफ्ती सलमान अजहरी का हुआ है। कुर्बानी के इस मसले को अवाम के बीच उन्होंने अल्लाह के कानून को लोगों के बीच आम तो कर दिया, लेकिन शैतान के इस चाल को उन्होंने समझने में बहुत देर कर दी। कुर्बानी के इस मसले को गलत तरीके से बयान करने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें तौबा करने पर माफ़ तो कर देगा, लेकिन क्या हुकूमत और मुसलमान
انہیں معاف کر پائیں گے؟ کیا پھر سے سلمان اظہری لوگوں کے بیچ اپنی عزت اور شہرت جو انہیں مسلمانوں سے ملتی تھی اسے پھر سے قائم کر پائیں گے؟ آج سلمان اظہری نے بقر عید سے پہلے جو حدیث کے خلاف بیان دیا ہے اسے سن کر یقیناً آپ ان سے چاہے جتنی محبت کیوں نہ کرتے ہوں آپ کے دل میں ان کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے گی، کیونکہ حکومت اس طرح کے بیان دینے والے علماء کو بالکل بھی پسند نہیں کرنے والا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جس کے اوپر 1 مہینے سے لگاتار صبح اور شام فٹکری اور گلاب جل مالش کروانے کا آرڈر ہوا ہو، اس کا وقت آنے پر حکومت کی طرف سے کیا انجام ہوگا۔ چند پیسوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف غلط بیانی کو لے کر مسلمانوں کو مفتی صاحب سے بے حد ناراضگی ہے۔ پیارے دوستوں، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے قریب لوگ دین کی شکل میں دنیا کا شکار کریں گے، دیکھنے میں نرم دل والے ہوں گے لیکن ان کے اندر ایک بھیڑیا چھپا ہوگا۔ بقر عید سے پہلے سلمان اظہری نے قربانی کو لے کر جو بیان دیا ہے اس میں اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم دین کا سیکھنا ہر عاقل اور بالغ پر فرض ہے، جس کا نتیجہ یہ رہا کہ جب بھی کوئی دین اسلام کے اندر چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس شخص کو ایسے عقل مند لوگوں کے ذریعے بے نقاب کروا دیتا ہے۔ جس طرح سے اللہ رب العزت نے اس عالم دین کو عوام کے سامنے ذلیل کر دیا، یہ قیامت تک کے لیے امت محمدیہ کے لیے ایک عبرت ہے۔ ان کے اس بیان پر لوگوں کو اتنا غصہ آیا کہ ان کے چاہنے والے بھی ان کے اس تقریر کی وجہ سے مفتی صاحب سے سخت ناراض ہیں۔ مفتی صاحب نے اپنے بیان میں بس اتنا ہی تو کہا تھا کہ بریلی مسلک کے ماننے والوں سے میرا گزارش ہے کہ بقر عید کے دن اپنے جانور کی قربانی کسی دیوبندی مولانا سے ہرگز نہیں کروانا، ورنہ آپ کا جانور حرام ہو جائے گا، اور نہ ہی اپنے جانور کا گوشت دیوبندیوں کے یہاں دینا، اور نہ ہی ان کے جانور کا گوشت آپ کو خود استعمال کرنا ہے۔ سلمان اظہری کے منہ سے نکلی ہوئی یہ زہریلی باتیں عوام کے ساتھ ساتھ حکومت کو بھی بہت ناگوار گزرا ہے۔ حکومت کا ماننا ہے کہ یہ شخص اپنے منہ سے ہمیشہ زہریلی باتیں ہی کرتا ہے۔ دوستوں، ایسے علماء کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ ہمیں کمنٹ باکس کے ذریعے ضرور بتائیں۔ علماء کو اس طرح کے بیان دینے سے بچنے کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ حکومت نے ایسے لوگوں کے خلاف وارننگ جاری کر دیا ہے۔ مفتی سلمان اظہری نے اس بات کو خود قبول کر لیا ہے کہ جیل میں ان کے بدن پر فٹکری اور گلاب جل زبردستی صبح شام مالش کروایا جا رہا ہے، اور حکومت کی طرف سے یہ سخت ہدایت دیا گیا ہے کہ اگر لوگوں کو دوبارہ بھڑکانے کی کوشش کی تو ان کے خلاف چناؤ یا بقر عید کے بعد سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔